Okay, mag-learn sa karon. Unsa ni nga letter? Katulogon naman no. Y. Very good. Pagtarong sa unta mo, maglingkod sa unta mo. Letter Y. Kanin sa ni nga letter? I. Dili na I. J. Very good. Kanin sa ni nga letter? X. Very good. Kanin sa ni nga letter? E. Very good. Kani? I. Di ni I. I. Dili lagi. T. T. Kani? F. Very good. Alaya. Kani? Kani? Letter? Alaya. Unsa ni nga letter? Unsa? G. Kani? L. B. D. Letter? Unsa ni nga letter? Patulugon na ka ba? Klaro kay nagdagway ni mo karon. Sige, katawa. Unsa ni nga letter? Letter? Uli. Letter G. Ayaw, lagi paggara-gara ba? Kabalo naman ka ba? Sin karon. Kani? X. Kani? Pagdali ba? Unsa ni nga letter? X. S. S. Kani? N. Dob. Unsa ni? N. Double. W. Kani? G. D. Unsa ni nga letter? Letter S. Gagara ba? Letter C. C. Ni. Hello. Letter? Alwa. Ayaw, paggara ba? Kay mo suon si Jad. Letter? Unsa ni nga letter? P.